يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آه نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح يا أرحم الراحمين. طيب نواصل درسنا في مادة اللغة العربية. وصلنا هنا إن شاء الله التدريب السادس. أجب عن الأسئلة التالية. تفضل اقرأ يا أخ زيني. التدريب السادس. لا. التدريب السادس. أجب عن الأسئلة التالية. Nah, ikra soal. آه Ana sa'akra soal. Nah, man walidur Rasul sallam. Walid عبد الله. Abdullah. Nah, sahih. Jawab. Man walidatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. آمنة. Aminah. San. Man jadur Rasul sallam. عبد المطلب. Abdul Muttalib. Man am Rasul sallam. أبو طالب. Man ibn Rasul. آه آه قاسم. Hmm. Semua. قاسم. عبد الله إبراهيم. Nah, Hasan barakallahu fik. Insyaallah. Man ibnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. فاطمة. أم Fatimah. كلثوم. رقية. Ihsan. Man waliduka. Aneh. Waliduka. Ismur. والدك. صوفيا. Nah. Man jadduka. عباس. Abbas. Fahim tal makna. Abbas sahih. Jadduka ismu Apa maksud? Abbas. Apa San? Oh ini, Masya Allah. ini Nah, tentang anak rupanya. Jad kakek antum. Ya, nah Ustaz. Mm-mm. Abbas. Lah Ustaz. Eh, Abdurrahim. Abdurrahim. Masya Allah. Man ammuka. Eh, Amuka. Ammi. Eh, nah Ustaz. Zulkarnain Ustaz. Zulkarnain. Man sadiquka. Hmm. Oke. Selalu bingung anak bilangnya. Hmm. Oh, nah. Sadiq. Nama anak sadiq. Nah, teman Ustaz. Nam Hasan. Ulkur. Eh, Ism. Arga. Arga. Vicky. Vicky sadiquka amla. Eh, teman siapa teman Nah, Ustaz? insya Allah Ustaz. Nah. Kaifa hal ya Mas Sadiqot. Vicky? Khair antum. Kaifa hal Mas Vicky al-akh. Vicky. Akhirul Khair. alhamdulillah ya Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah barakallahu fiik. Antum kaifa haluk ya Ustaz? Alhamdulillah bi khair wal afiyah. Eh, Alhamdulillah. Taib nuasil. Naam Ustaz. الوحدة الثانية. الأسرة. الدرس السابع عشر. القراءة والكتابة. أولا، القراءة. التدريب الأول. انظر واستمع واقرأ. والد، والدة، أخ،
أخت. ابن. ابنة. عم. عمة. جد. جدة. شجرة. أسرة. Taib. Al-an akh Fiki tafadhal Iqra at-tadribul awal. Akh Fiki anta mai amla. Taib ma al-akh Zimi at-tadribul awal Iqra awalan. Ustaz. Nah, At-tadribul awwalu unzur wastami' waqra. nah Iqra walidaat ila akhir. Ustaz. Walidun, walidatun, Hmm. akhun, ukhtun, ibnun, ibnatun, ammun, ammatun, jaddun, jaddatun, syajaratun, usratun. Syuratun. Barakallahu fiik. Taib. At-tadribu sani Iqra. Akh Zimi. Nah, Ustaz. at-tadribu sani. At-tadribus sani sil baina sil baina kulli kalimataini mutatabi mutatabiqatain. Nah, mutatabiqataini. Ma makna mutatabiqataini? Fahimtal makna mutatabiqatain? Fahimtum makna amla mutatabiqatain? Nah, Ustaz. La, mutatabiqah yang sesuai. Yakro atau mutasawi yang sama. Ya. Yakro misalnya yakro. Yusolli idan harfu harfin To. to. Nah, hakada. Tandal. Sil. Yusolli. Usrah. Sahal ya Isra. insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Hmm. Al-waw, Ustaz. Wow. Nah, ibnah Benar. Al-ha. ha rasul Sul. Al-jim. jim. Nah, akhfiki alan daruka raqmul khamis atau sadis. Akhfiki anta ma'iyam la. Nah, Ustaz. Nah, ramus Apa, sadis Ustaz? ramus sadis. Al jawab ha Ini ayu harf. pasangan, Ustaz. Naam. Nah, kalimatain mutatabiqatain. Oh, Masjid. oke, Ustaz. Nah, harfu ayu harfin. Berarti anak nomor sittah, Ustaz. Rokman sittah, Ustaz. Harfu sadis nam sita. Nah, masjid, masjidun musalli. Masjid lah ini mutatabiqatain kal misal finna mudaj yaqra yaqra. Kenapa pakai HP, Ustaz? Nah lah ini udkur al huruf faqat mungkin masjid ayo harf masalah yaqra harfu hamzah kata.
Oh gitu. Nah, Ustaz. Mm-mm. Masjid ba. Ba, la khoto ini. Masjid, masjid ini harfu dal. Oh, Nah, sawa ada. Mutasawi. Masjid, masjid. Ada. mencari Kama, kalimat yang kama sama. fina mudaj. Gimana? Mencari kalimat yang sama, Ustaz. Naam, sorry. Hmm. Syajarah Saja. ya, Naam, syajarah ahsan. ya. Al-Quran zai. Sorry. Salli ba Ahsan. ibni ha. Ibnun. Ha. Ibnun ha. Nah, ahsan barakallahu fiik. Antum masgul ya nih. Antum sibuk sesuatu. La, Masih. Lah. la, la, Hmm. la, Baik. insyaallah. La Hmm. muskil. Naam. At-tadribu salis. Tafadhal ya. Iqra ya. Mas Fiki. Hmm. Ya, Ustaz. Naam. Iqra. At-tadribu salis. At-tadrib tsalis. Iqra. Ya, Ustaz. Hmm. Iqra thumma dha' alamatan salah. Khoto. Alamat khoto. Khata. Hmm. Khata. Hmm. Bijanibil kalimatil mukhtalifati fi kulli majmu'ah kama fi misal Naam. walid. Khata. Kamal. Naam. Sorry. Kama fil mithal, nam. Kama fil namudaj. Seperti yang ada di contoh. Contohnya warna kuning ini. Nah, walidah dibaca dulu Mas Vicky. Walidah, walidun, walidun. Hakadha. Walidun, walidun, walidun. Nah, alamat al kalimah al mukhtalifah. Hakadha. Takalam hakadha al kalimah al mukhtalifah. Antum Eh, bilang al kalimah al mukhtalifah seperti itu. Kata yang salah fi majmu'ati raqmul awal atau al kalimah al mukhtalifah gitu. Walidah masalah. hmm. Bisa Mas? Atau bilang gini, al kalimah al mukhtalifah kata yang salah walidah seperti itu. Al kalimah al mukhtalifah walidah. Coba antum ikuti ana. Al- Heeh, fadhal. Al-kalimatil mukhtalifah Hmm. al-walidah. Walidatun. Walidatun gitu. Ayo Hasan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Sumara Musani. Ikra awalan Mas Fiki. Akhfiki. Oh ya. Sa'idun. Nah, Eh, Al-kalimatil mukhtalifah la ikra. sa'idatun. Ikra awalan Ah, sa'idun. Sa'idun agada. sa- Sa'idun, sa'idun, sa'idatun. Naam. Al-kalimah mukhtalifah sa'idatun. Aywa. Khata. Naam. Romo salis. Al-kalimatil mukhtalifah eh, jaddatun. Ikra awalan. Jaddun. Jaddun. Agada. Jaddun, jaddun, jaddatun. Naam. Al-kalimatil mukhtalifah jaddatun. Aywa. Romo robi. Ikra ya ah. Zimi. Ustaz. Nah. Ibnun, ibnatun, ibnun. Al-kalimatul mukhtalifah ibnatun. Ini nanti. Atadribu robi. Ikra ya ah. Zimi. التدريب الرابع اقرأ ثم ضع علامة 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 خطأ بجانب بجانب الجملة المختلفة في كل مجموعة Fi في kulli. كل Fi وفي kulli. كل في كل مجموعة كما في المثال.
Nah, fi kulli majmu'atin kama fil misal. Alan jumlah walaisal kalimah. Nah, alan jumlah. Ini jumlah, ini mana jumlah? Kalimat ya dalam bahasa Indonesia itu jumlah itu Kalimat. kalimat. Nah, namun kalau kalimah, al kalimah, anifan al kalimah. Tadi itu kalimah ya. Artinya adalah kata. Jadi kalau bahasa Arab apa namanya bahasa Arabnya kalimah, artinya itu kata. Kalau jumlah di sini artinya apa? Ihwah, al Kalimat. jumlah kalimat. Nah, bisa Kalimat. dibedakan ya. Hmm, bisa dibedakan ya insya Allah. Kalimat itu kan susunan dari beberapa kata ya. Hadza huwal muhandis. Ini dalam bahasa Arab artinya jumlah. Nah, jumlah al-mukhtalifah. Taib. Fadal ikra awalan rokmul awal. Akhzimi fadal ikra rokmul awal. أسد. الرقم الأول هذا هو المهندس. Mm-mm. هذه هي المهندسة. Mm-mm. هذا هو المهندس. Nah, al-jumlah الجملة al-mukhtalifah. الجملة المختلفة. هذه Mm-mm. هي المهندسة. Taib. حرف Harfu باء. ba nama san rokmusani ikra al-jumlah. Ikra al-jumlah. Mm. يقرأ القرآن. تقرأ القرآن. يقرأ القرآن. الجملة المختلفة تقرأ القرآن. Taqra al-Quran. حرف الباء. Harful ba. San. Rokmusalis. Man. Fiki. Fadal. Ikra. Ya, Ustaz. Mm. Ustaz, Ustaz. Rokmusalis. Man anti, man anta, man anti. Ah, al-jumlah al-mukhtalifah. Harfu. Man an, man anti. Khata. Man al-jumlah al-mukhtalifah. Harfu ish. Ayo harfin. Man anti, Hamzah Ustaz. ba. Ba, Man anti. ba. Al-mukhtalifah. Ya, sawal. Al-mukhtalifah. Al-mukhtalifah itu yang berbeda, Mas Vicky. Yang berbeda, ba kan, Ustaz? Man anti. Ba, man, coba antum ikra Man, lagi. Anta wa anti. aswan. Man anta, Ayo. Ustaz. Nah, Awan, anta. ba, Ustaz. Nah, khair insyaallah. Nah, ba, Ah, ah. rokmur, Ya. rokmul robi alan ikra anta. Mas Vicky. هذا Ayo, هذا أذان العصر. هذا Hasan. أذان هذا أذان العصر. هذا أذان الفجر. الجملة المختلفة. Al-jumlatu. آه، Al, al-jumlatu. الجملة Abbas. Mm-mm. المختلفة. هذا أذان الفجر. Hasan, barakallahu fiik. Ya, tadabbar. التدريب الخامس. انظر واستمع واقرأ. هذا عمه أحمد، هو مهندس. عثمان في المسجد يقرأ القرآن. هذا أذان الفجر، هيا بنا إلى المسجد. فاطمة في الغرفة تصلي. محمود في البيت يتوضأ. هذا أخي عمار، هو معلم. Baik. Alan ini fi marhalah kiroah ini.
Nah, fi maharatil qiraah. At-tadribul khamis. Fadal ikra ya Zimi. At-tadribul khamis. أحسن. التدريب الخامس: انظر واستمع واقرأ. Nah, هذا عمه أحمد، هو مهندس. nah, wasil. عثمان في المسجد يقرأ القرآن. Nah, Hasan. Stamir. Qasil qiraah. ه- هذا أذن الفجر، هيا بنا إلى المسجد. Tam, yakfi. Suma dauruka ya man Fiki. Ikra. Ya Fatimah. Ustaz. Fatimatu fil ghurfatil Ikra. tusalli. Ikra jaidan. Fatimah. Fatimah. Oh, ya Nah, Ustaz. Pakai ilmu panjang pendeknya Fat. ya Ustaz. Nah, Toban. Eh, Fatimatu Fatimah fil ghurfati tusalli. Aywa, San. Mahmud fil Hmm. baiti yatawadda. Ahsan. Hadza akhi Amarun. Ammar. Hadza akhi Am. Ammar. Hmm. Huwa muallim. Aywa, San. Hal wajadtum al-kalimal ghariba ayata'alakan ada ya ikhwah. Ada kata-kata yang asing. Mafhum insyaallah. Mafhum ah. Ya Ada Ustaz. kata mafhum. Nah, Mafhum. Nah, mafhum insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini nanti mungkin ini bisa diganti ya domir-domirnya apa namanya kata Fatimah bisa mengganti zaujati fil ghurfah tusolli misalnya. Kalau ada yang tanya di mana mungkin tetangga ya atau istri. Tapi nggak tahu kalau tetangganya Arab ya mungkin bisa tuh menjawab di sini. Tapi jarang ya tetangga di Indonesia biasanya. Namun kalau antum mau hidupkan bahasa Arab, biahnya di lingkungan antum, khususnya di rumah mungkin di sekitar rumah untuk mengajarkan bahasa Arab, ya bisa pakai bahasa-bahasa seperti ini. Ini masya Allah usulnya bagus ini, uslubnya. Fatimah fil ghurfati tusolli, zaujati, masalah fil ghurfati tusolli. Umi fil ghurfati tusolli ibu misalnya. Misalnya istri antum tanya ibu di mana? Ibu istri antum udah belajar bahasa Arab misalnya. Maka antum jawabnya pakai bahasa Arab juga. Umi fil ghurfati tusolli. Seperti itu atau yang sebaliknya misalnya. Nah, lanjut at-tadribus sadis. Wadal ikra ya Fiki. Amsat Hmm. at-tadribu tsalis. Sil baina sil bainal jumlataini al-muta al-muta al al-mutadabiqatain. Nah, mutatabiqatain, mutatabiqah yang sesuai. Ya. Ustaz. Nah, contoh ya, misal, misal, misal. Hadza jadi sawa ini al kalimah al jumlah sawa. Nah, Ya Ustaz. nah mutani Hadhihi hadhihi walidati. Ba Ustaz. walidati wa tawil walidati nam Hadhihi walidati. Ba. ba as hmm? Afwan. Wa. Wow nam Wow. au Huwa salif yusalli. Huwa mm yusalli. harfu Ah, hamzah nam Hamzah, Hamzah. mm san Hadza jadduhu. Jim. jim
Yakfi, Ha, yakfi, yakfi. Naam, Hasan, barakallahu fikum. Thumma akh zimi, Ramul Khamis. Ustaz. Hmm. Al-khamis hiya tusalli uh, harfu harfu dal Ustaz. Dal, naam. Suma, Hadza walidi harful ba. naful ba. Naam, Hasan, barakallahu fik. Taib alan nantakil ila mahara al-kitabah. Nurakis fi maharatul kitabah. Ini fil haqiqah labud ma'akal kitab, ma'akumul kitab. Nah, seharusnya ini karena pelajaran maharatul kitabah. Apa itu kitabah? Menulis ya. Menulis, maka sudah sepatutnya seharusnya ada antum buku di depan antum. Anda tidak tahu antum punya buku apa enggak. Namun ya ya kalau bisa ada bukunya sambil antum bisa nulis kalau di jam apa namanya ada waktu luang bisa antum tulis seperti itu ya. Ini banyak menulisnya di sini. Ya. Tab harful ba, harful ba yes tadi naktubuha, naktubuhu fil awal ya ikhwah. Nah, fil awal wa fil wasat wa fil akhir. Ma famithaluhu bi khair. Misal fil jumlah bi khair. Fil awal, fil wasat tabib. Nah, fil akhir kadalik nastati naktub harful ba fil akhir fi akhiril kalimah talib. Mafhum ya insyaallah ya ikhwah. Ya bisa ditulis di Insyaallah. awal, di tengah dan di akhir. Contohnya ini bi khairin tabib talib. Wa kadzalika harfu ta fil awal, fil wasat, wa fil akhir. Nastati naktubu harfu ta fi awal fil wasat wa fil akhir. Wa misalu fil awal tusalli amma fil wasat yatawaddo fil akhir anta. Nah, wa kadzalika hurutsa Faubun Utsman Qurat. Nah, Taib sini indakal kitab amla lada. Ya, Allah Ustaz. Antum ada buku? Ada Ustaz. Ada. Masya Allah. Beli atau Ustaz, print dulu sendiri Ustaz. print sendiri ya, Masya Allah. Taib. Nggak apa-apa antum fotokopi atau print nggak apa. Nah, yang penting tidak dijual anak Allah alam mana pernah dapat faedah. Katanya kalau di print sendiri dan dimanfaatkan tidak masalah. Namun kalau untuk diperjualbelikan ini yang tidak diperbolehkan. Harus ada izin dari yang penulisnya seperti itu. Allah alam bisawab. Sekarang Mas Vicky, antum ada buku atau masih belum? kemarin udah Ustaz, tapi tinggal di rumah Ustaz. Yang Tinggal di fotokopinya rumah. Ustaz. Hmm. Tapi itu bukunya ya udah udah lama Ustaz. Jadi udah Hmm. ada yang dimakan rayap Ustaz. Oh, Masya Allah. Karena kelamaan. Karena kemarin tuh kan tinggalnya di rumah Ustaz. Jadi pas tuh anak kuliah jadi nggak dibawa Ustaz. Sejak anak MTS, sejak anak man lagi Ustaz. Hmm. Pakai kitab ini. Nah, kalau anda dulu pengennya ke Timur Tengah Ustaz. Dulu pakai kitab ini. Cuman nggak lulus Ustaz. Hmm. Iya, fair, Masya Allah. Baik, ini nanti antum cuman gampang ya ini murabi kolamika al harf. Ini nanti antum apa namanya? Antum tebelin, ya, wah. Insya Allah ya.
Antum tebelin sendiri di waktu antum luangnya antum. Sah ini juga sama. Arba'ah marot, ba, huruf ba seperti itu. Antum bisa nulis harful ba, Mas Zimi, Zimi di layar. Karena pengen tahu mungkin kalau bisa antum tulis. Nah, Ustaz. Hmm. Ya, 4 kali arba al marot, arba al marot. Ustaz. Dia mau main Hmm. game. Hah? Apa mau main game? Ih, mau main game. Bakia wahid, nah, bakia wahid tuna. Hmm. Susah, nggak bisa. Sudut itu, Ustaz. Oh Bukan, sudah. bukan. Tapi Mas Vicky bisa Mas Vicky harfu tak sekarang antum tulis di sini 4 kali. Nah, antum barakallahu fik. Ya, Zat. Hmm. Tapi anak Alhamdulillah. pakai HP, Zat. Gak apa-apa, Zat. Gak apa-apa, bisa antum. Agak susah ya, ya HP. Agak susah sedikit, Zat. Hmm. Huruf ta, Zat. Harfu tak. Nah, taib 4 kali. Nah, coba ana tak nulis ana. Ini harfu sa. Harfu sa dimulai dari sini. Ya. Kayak harus angka 1 gitu. Terus sini ya, ke atas sedikit. Nah, ini ke atasan ana. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Taib. Ya karena ini maharotul kitabah sangat banyak di sini, ya, fokusnya di nulis-nulis seperti itu. Nanti antum tulis juga ini sendiri ya. Antum tebelin. Nah, ini juga ini sudah mulai kata. Kalau tadi huruf, sekarang kata tobi bertingkat di sini. Ini bagus banget bukunya. Saubun. Antum tulis sendiri ya, ikhwan ya nanti ya. Ini anak kira anak tinggalkan, anak lanjut. Baterai anak habis. Ya, mungkin sampai situ dulu ya, kawan. Udah tinggal 1 menit lebih. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Antum nanti PR-nya antum tulis ya. Antum kalau nggak bisa tanya Ana nggak apa-apa. Mahartul nanti sampai sini mungkin
Kalau ini udah mulai pertanyaan soal atau antum kerjakan sendiri dulu, nggak apa-apa nanti soal kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Aku lu qouli hada subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Nah, wa iyyak barakallahu fikum.